কথা। ওই শালার ভিতরে মনোযোগ কর। খাজা বাবা পূর্ববঙ্গ, কাদিরি বাবা পশ্চিমবঙ্গ, পরাণম বাবা আসাম, দালাল বাবা ত্রিপুরা। মোটামুটি শরীরে একটা ভাব আইছে না? বন্ধুরা আমের বাগান যার আমার পছন্দের খাবার লইয়া আইসো বানাইয়া তুমি আমের আচার। কথা কোন ঠিক কিনা? মানুষটাকে ভোলে না, চলে না রে চলে না রে চলে না রে চলে না চলে না রে চলে না রে কাকে ছাড়া চলে না এসে পরিচয় গীতা হাসির রাজা জ্ঞানের রাজা রসিক রাজা গোপাল ভাঁড় হাসির রাজা জ্ঞানের রাজা রসিক রাজা গোপাল ভাঁড় मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਖਰੋਣੀ ਪਿੰਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ हर दिन दा मसला चक के असला पंगे क्यों पाउने हो पंगे क्यों पाउने हो जिथे भी जाने हो सेरा करने हो दसो कि जोने हो दसो कि जोने से जिथे भी जाने हो सेरा करने हो दसो कि ਮਾਮੀ ਸੱਚ ਕਤਲ ਤੇਰਾ ਟੱਚ ਕਤਲ ਜੀਜਾ ਨਾਲ ਕਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਤਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੜ ਗਏ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਤਲ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਤਲ ਘਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਘਰੇ ਲੱਕ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋੜ ਖੜੇ ਡਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਬਸ ਕਤਲ